mula sa John Harvey Arbalacia. Isa na cheese to, 80 pesos. Tapos, tsaka ng cold door, magkano po lahat? Isang mineral water, at tsaka blood melon nilene po. Salam po. 150 plus 10 plus 35. 195. Apa? At apa ya? Wala. Salamat, sige po. Isa na ketchup po. Dalawa pa rin. Salamat po. Gigi po. Yan. Bilhin na natin. Mama ko. Ito akin. Perfect na. Cheese. Coffee. Yan. Yung cheese. Tabukas na kondor ko. Start up. Koreano na kondor. Pwede lang agad. Sarap.